यसुम मसीह नासरी के जलाली बाबरकत ज़िंदा नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम डॉक्टर तहसीन खान है। आज मैं कुछ आयतें कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँगा, वो आपके लिए होंगी और आपने क्लेम करना है और आपने कहना है आमीन। और इन आयतों पर ईमान रखें और आप यकीन करें कि जब आप इन आयतों को सुनकर आप ईमान रखेंगे, जैसे कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, तो आपकी ज़िंदगी में ये बरकतें जारी होंगी। खुदावन बर वक्त आपके लिए मी बरसाए, ज़मीन से अनाज पैदा हो और मैदान के दरख्त फलें, कि यहाँ तक के अंगूर जमा करने के वक्त तक आप दावते रहें और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करें। आप पेट भर कर अपनी रोटी खाएं और चैन से अपने मुल्क में बसे रहें, और जहाँ आप हों वहाँ पर खुदा आपको अमन बख्शे। आप सोएं और कोई आपको ना डराए। हर तरह के बुरे दरिंदे को उस मुल्क से नेस्त खुदावन करे और तलवार आपके मुल्क पर ना चले। आप अपने दुश्मनों का पीछा करें और आपके तमाम दुश्मन आपके आगे आगे भाग जाएं। खुदावन आप पर नज़र इनायत रखे, आपको बरोमंद करे और आपको बढ़ाए और अपना अहद आपकी ज़िंदगी में पूरा करे। आप अरसे का ज़ख़ीरा किया हुआ पुराना अनाज खाएं और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करें। खुदावंद अपने मस्कन को आपके दरमियान रखे और अपनी रूह को आपके ऊपर फैलाता रहे। खुदावंद आपके दरमियान चला फिरा करे और आपका खुदा हो और आप उसकी कौम और उसके लोग ठहरें। खुदावंद ये तमाम बरकतें आप पर नाजिल करे। शहर में आप मुबारक हों, खेत में मुबारक हों, आपकी औलाद, ज़मीन की पैदावार, आपके चौपाए, उनके बच्चे, हर तरह की बढ़ती और बढ़ोतरी मुबारक हो। आपका टोकरा और आपकी कटौती दोनों मुबारक हों। आप अंदर आते वक्त मुबारक हों और बाहर जाते वक्त मुबारक हों। खुदावंद आपके दुश्मनों को जो आप पर हमला करने आए, आपके रूबरू शिकस्त दिला दे। वो मुकाबले को तो एक रास्ते से आए, लेकिन 7 रास्तों से भाग जाएं। आपके अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें आप हाथ लगाएं, खुदावंद बरकत का हुक्म दे। और खुदावंद उस मुल्क में जिसे वो आपको दे, आपको बरकत बख्शे, आपको अपनी पाक कौम बना कर रखे। दुनिया की सब कौमें, लोग ये जानें कि आप खुदावंद के नाम से कहलाते हैं और इस बात से डरें। और वो जो कसम खुदा ने हमारे बाप दादा से खाई है, खुदावंद उस कसम को पूरा करे और आपकी ज़िंदगी की पैदावार को बढ़ाकर आपको खूब बरोमंद करे। खुदावंद आसमान को जो एक अच्छा ख़जाना है आपके लिए खोल दे और उस मुल्क में हर वक्त बर वक्त मी बरसाए और आपके सब कामों में जिनमें आप हाथ लगाएं, खुदावंद बरकत दे। आप कर्ज दें लेकिन कर्ज ना लें। आपको दुम नहीं बल्कि सर ठहराया जाए। आप पस्त नहीं हों बल्कि सरफराज किए जाएं। मुसीबत के दिन खुदावंद आपकी सुने। याकूब के खुदावंद का नाम आपको बुलंदी पर कायम करे। वो अपनी मकदस से लिए आपके लिए कुमक भेजे और सयून से तकवीयत बख्शे। वो आपके सब हदियों को याद रखे और आपकी सौख्त कुर्बानियों को कबूल करे। वो आपके दिल की आरजू को बरलाए और आपकी सब मशवरत पूरी करे। आप खुदावंद की निजात पर शादियाने बजाएं और खुदावंद अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करें। खुदावंद आपकी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। आपको पता चले कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है और अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से खुदावंद अपने मुकद्दस आसमान पर से आपको जवाब दे। किसी को तो रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा हो, लेकिन आपका तवक्कल खुदावंद पर ही हो। और अगर आप कभी झुकें और गिर पड़ें तो उठें और सीधे खड़े हो जाएं। आप उसके हुक्मों में मसरूर रहें, खुदावंद के खौफ में, उसके डर में रहें। आपकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर हो, आपकी औलाद रास्तबाज हो और मुबारक हो। माल दौलत आपके घर में हो। खुदावंद की सदाकत आपकी ज़िंदगी में कायम रहे। आपके लिए तारीकी में नूर चमके। खुदावंद का रहम और करम और सदाकत आपको मिले। आप रहम दिल और कर्ज देने वाले सादतमंद इंसान हो। आपका कारोबार रास्ती से हो, आपको कभी जुम्बश ना हो। आपकी यादगार हमेशा कायम रहे। आप बुरी खबर से ना डरें।
اور آپ کا دل خداوند پر توکل کرنے کی وجہ سے قائم رہے، آپ کا دل برقرار رہے اور خوف کا شکار نہ ہو، آپ کی آنکھیں اپنے مخالفوں کو دیکھ لیں، آپ بانٹیں اور محتاجوں کو دیں، اور خداوند کی صداقت آپ کے اندر ہمیشہ قائم رہے، آپ کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے، اور شریر جب یہ دیکھے اور کڑے، دانت پیسے اور گھلے، لیکن آپ کو خداوند مبارک رکھے، اور آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کی رحم اور فضل کی بارش آپ پر ہوتی رہے، آپ کے گھر کے اندر سے ہر ویرانی جاتی رہے، آپ تھوڑا بوئیں اور بہت سا کاٹ لیں، آپ جب کھائیں تو آسودہ ہوں، جب پئیں تو پیاس بجھے، جب پہنیں تو گرم ہوں، آپ کی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں نہ ہو، بلکہ خداوند آپ کے ہاتھ کی کمائی پر برکت دے، آسمان سے آپ کے لیے دروازہ کھلے اور اچھا خزانہ آسمانی سٹور ہاؤس سے، آسمانی ذخیرہ خانہ سے آپ کے لیے برکت جاری ہو، خداوند آپ سے خوش ہو، اور آپ کی تمجید، آپ کی پرستش، آپ کی ستائش اور آپ کی حمد کے گیت جو آپ کے اندر سے نکل رہے ہیں، خداوند کے دل کو مقبول، خداوند کی آنکھ میں مقبول ٹھہریں اور دل کو خوش کریں، آپ تھوڑے کی امید رکھیں لیکن آپ کو بہت ملے، اور جب آپ اسے اپنے گھر میں لائیں تو وہ اڑا نہ دیا جائے، بلکہ خداوند اس کی حفاظت کرے، آپ کے گھر کے اندر سے ہر ویرانی اور پریشانی جاتی رہے، بیماری اور کمزوری جاتی رہے، آپ ہر طرح کی دوڑ دھوپ میں ناکامی نہیں بلکہ برکت کو ریسیو کریں، آسمان سے آپ کے لیے اوس گرے اور زمین اپنا پھل اور اپنا حاصل دے، ہر طرح کی خشک سالی آپ کی زندگی سے جاتی رہے، اور آپ کی زندگی میں اناج، تیل، مے اور زمین کی سب پیداوار اور ہاتھ اور دعا کی سب پیداوار آپ کو عطا کی جائے، خداون اپنا آسمان کھولے اور آپ کی زندگی سے ہر طرح کی غمگینی اور ملامت اور ہر طرح کی ریجیکشن کو دور کرے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم ان دعاؤں کو مانگتے ہیں، اور آخر میں برکت کی دعا آپ کے لیے چاہوں گا، آپ اس کو ریسیو کریں، آپ آمین کریں، اور آپ روز اس دعا کو اپنے گھر میں پلے کریں، اس آڈیو کو پلے کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں یہ برکت آئے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ابد تک ہم سب کے ساتھ، آپ کے گھرانے کے ساتھ، آپ انڈیویجولی آپ کے ساتھ، اور تمام کلیسیا کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔ یہ برکت کی جو ڈیکلیریشن ہے، اس کو اپنی زندگی میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت ہے، آمین۔